اجازت تو میں نے یہاں سے کسی سے بھی نہیں لی کہ کیا میں ریکارڈنگ کر دوں. شیعہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. سنی کو پتہ نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہ نہیں. جماعت ہونے لگی ہے. چلتا ہوں میں جا کے دیکھتا ہوں. پتہ نہیں اب پڑھنے دیتے ہیں کہ نہیں. میں نے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بھائی کیوں ادھر ریکارڈنگ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. پوچھا بھی نہیں کسی نے. یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ انگلی کے ساتھ نا کوئی اشارہ وغیرہ کرتے ہیں. یہ چھوٹا بچہ یہ دیکھیں آپ, تو درود وغیرہ پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں. جسٹ ڈونٹ نو وٹ دیٹ از. اگر کوئی بتائے گا تو یقیناً پوچھوں گا میں. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. میرا نام صابر ہے. ہاں جی. تو اس کا بنانے کا کوئی مقصد یہی ہے کہ وہ میں نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ادھر ایک دفعہ نماز پڑھی ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ پڑھنے ہی نہیں دیتے, یہ تو آنے ہی نہیں دیتے, یہاں پہ اندر گھسنے نہیں دیتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ میں یہ دکھاؤں گا نا اب کہ شیعہ کوئی کچھ نہیں کہتا. میں آیا ہوں, میں نے وضو کیا, نماز پڑھی ہے, کسی نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی ہاں آپ پہلے سنت ہیں, آپ کدھر آئے ہیں, کیوں نماز پڑھ رہے ہیں ادھر. مجھے کسی نہیں. نے ہمارا تو دل خوش ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک اہل سنت بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. یہ تو مسجد کوئی بھی ہو, ہاں جی, یہ نہ شیعہ کی ہوتی ہے, نہ دیوبندی کی ہوتی ہے, نہ اہل حدیث کی ہوتی ہے, نہ بریلوی کی ہوتی ہے. بالکل. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے. بالکل. اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس میں جو ہے کوئی تفریق نہیں ہے. بالکل. اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں. بالکل. اسلام تو دین ہے. بالکل. بالکل. تو اسلام میں تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ فرقہ بندی سے بچو نہیں کرنا. واجباً حکم ہے. بالکل. کہ یعنی تمہارے اوپر واجب ہے. بلکہ آج کے ان حالات میں جو ہے نا مسلمانوں پر اوجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں اور بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کی جماعت میں شریک ہوں, نمازوں میں شریک ہوں. بالکل. تاکہ جو ہے نا اس سے اسلام کو تقویت پہنچے. بالکل. جو دشمنان اسلام ہیں, بالکل, ان کے جو ناکام سازشیں ہیں وہ اس میں وہ ناکام ہوں. وہ ہے نا, ہم ہاتھ باندھنے میں, ہاتھ چھوڑنے میں پھنس گئے ہوئے ہیں. نہیں بھائی, ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں, ہمارے بزرگان فرماتے ہیں, حتیٰ کہ مراجع عظام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون نماز پڑھ رہا ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے. یہ دیکھو کہ سجدہ کس ذات کو کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, چاہے ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, سجدہ تو اللہ کی ذات کو کر رہا ہے. میں نے نماز پڑھی, میں نے تو اللہ کی نماز پڑھی ہے نا. بالکل, سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہم آپس میں جو ہے نا ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اور جو دشمن اسلام ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے. بالکل, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل, ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے. بالکل. آپ بتائیں, جب افغانستان میں انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے دیکھا کہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ نہیں. یا پاکستان میں کہیں دہشت گردی کراتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح لبنان ہے, شام ہے, عراق ہے, ایران ہے, سعودیہ ہے,
या कोई भी मिस्र है, हत्ता कि मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं बिल्कुल दहशतगर्दी के। तो वो आलाकार हैं, किराएदार हैं जो मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। मुसलमान तो आपस में भाई भाई। हमारे मर्ज अजीम आयतुल्लाह अली हुसैनी सिस्तानी हाँ जी हफ़ज़हुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं है बल्कि अहले सुन्नत हमारी जान है। हाँ जी हम एक दूसरे की जान है। और सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी फरमाते हैं ना कि अहले सुन्नत हमारी जान है। जान है बिल्कुल, बिल्कुल। अहले सुन्नत हमारी जान है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हर मुसलमान के लिए मस्जिद खुली हुई है। यानी यहाँ पर अगर सुन्नी देवबंदी या बरेली वहाबी अहले अक्सर हमारे पास आते हैं, इधर पढ़ते हैं, हमारी मजालिस में आते हैं, मैंने बारगाह देखे में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, मेरे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मैं ना बचपन से ही चिमेंडे का रहने वाला हूँ। मैंने जो सुना है ना, आप भी शायद चिमेंडा के ही हैं, मैं बचपन से इधर के रहने वाला हूँ, सबसे यही सुना है जी वो नहीं घुसने देते उधर, जी नहीं, सुन्नी को नहीं घुसने देते। देखिए मैं तो इसलिए ही आया हूँ ना नफर करने के लिए हाँ। कि वहाँ जाए ना। कि ये पता जाए ना बिल्कुल। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऐसा बंदा कोई बुलवा लेता है जो खुद ना समझ है, ठीक है, जिसे खुद दीन का शऊर नहीं है, उसको शिया के साथ मंसूब कर देना, वो तो खुद ला इल्म है, बिल्कुल। वो तो खुद इस काबिल है कि उसे दीन का शऊर दिया जाए, ठीक है, उसे बताया जाए कि भाई ये इबादत का मकाम होता है, ये मस्जिद अल्लाह का घर होती है, इसमें देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी की कोई तफरीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम हमारी उलमा जो है ना देवबंदियों के मसाजिद में जाते हैं, देवबंदी हमारे मदारस में वो आते हैं। पीछे जी वो मुलाकात हुई है सैयद शहनशाह हुसैन नकवी हफ़िज़हुल्लाह की मौलाना तारिक जमील हफ़िज़हुल्लाह तारिक के जमील साथ। साहब की। अच्छा मैं आपको बताऊं कि अपना जामिया उर्वातुल वुस्ता है लाहौर में, जी उधर मिर्ज़ा मोहम्मद अली आए हैं, इंजीनियर। जी इंजीनियर। अच्छा हाँ जी। उन्होंने हाथ और खोल के नमाज पढ़ी है। सैयद जवान नकवी की। हाँ, सैयद जवान नकवी की इब्तिदा में है। और सैयद जवान नकवी ने एक देवबंदी आलिम दीन का, उन्होंने उनको प्रोग्राम में बुलाया हुआ था, उन्हें आगे खड़ा किया और सारी जितनी पब्लिक थी उनके पीछे नमाज पढ़ रही जी, थी। बिल्कुल। एक देवबंदी आलिम दीन हाथ बांध के नमाज पढ़ा रहा है और सारे शिया पीछे खड़े हैं, उसके इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं, छोड़ के पढ़ रहे हैं। हाथ खोल के पढ़ रहे हैं। मैं खुद उस नमाज में शरीक हूँ। अच्छा, और उधर- मेरी वीडियो भी मौजूद, आज भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, जो वो एक देवबंदी आलिम दीन इमामत करा रहा है और हमने उसके इब्तिदा में नमाज पढ़ी। हम तो फ़ख्र समझते हैं, ये तो अल्लाह का घर है, तमाम मसाजिद, हम इसमें तफरीक नहीं करते। मैं खुद बहावलपुर शहर से हूँ, मेरे साथ फैसल कॉलोनी है, वहाँ जो है ना हमारे अहले सुन्नत भाइयों की मस्जिद है, सब जानते हैं कि ये शिया का आलिम दीन है। बिल्कुल। लेकिन मैं जाता हूँ नमाज में, सुबह की नमाज, मगरिबैन की, ज़ोहरैन की, जब घर जाता हूँ तो उनकी पीछे पढ़ता हूँ और वो सारे खुश होते हैं और वो कहते हैं कि देखें एक शिया आलिम आके हमारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें ये मुसलमानों के दरमियान वहादत होती है, अख़ुवत होती है, भाईचारा होता है। यानी इधर आगे अगर कोई भी नमाज पढ़े आपको कोई मसला नहीं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारा देवबंदी भाई है, अहले हदीस भाई है, बरेलवी है, कोई शिया है, कोई हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है। गुस्सा नहीं करना आपने, अगर कोई नासबी आगे नमाज पढ़े फिर भी हम उसको ये नहीं कहें कि नमाज ना पढ़ो। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अगर कोई नास भी आके नमाज पढ़ता है तो मस्जिद तो हमारी नहीं है ना, मस्जिद तो अल्लाह की है, बिल्कुल। घर तो अल्लाह का है। उसने अपना जवाब खुद खुदा को देना है। अगर वो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है या बुग़्ज़ आले मोहम्मद के साथ बुग़्ज़ रखता है, उसने अपना जवाब खुद खुदा को देना है। बिल्कुल। अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, हमारे उलमा फरमाते हैं आप उसको भी मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई दहशत गर्दी के बहाने से आया है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फिर तो है ना, फिर तो है। हर किसी का हक बनता है। तो है। देवबंदी भी, सबका बनता है। बरेलवी भी, सब अपना हिफाजत के लिए फिर वो बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन नमाज के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये अल्लाह का बिल्कुल। घर है। चलो ठीक, जज़ाकल्लाह। वैसे आपको एक ना मैं छोटी सी बात बताऊँ, मैं भी ना मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को सुन के इधर आया हूँ। माशाअल्लाह। मैं बता नहीं सकता, मैं पहले नासबी ही था, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे, मैं नासबी ही था। अब मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी पहले था, ज़िंदगी अब दराज मुझे- करे। जी, बिल्कुल पहले था, अब नहीं। अब मैं
اب میں مانتا بھائی ہوں فرقے صرف دو ہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل۔ کربلا کے بعد دو فرقے ہیں اور کوئی فرقہ نہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ الحمدللہ ہمارے حسینیوں میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں اور شیعہ بھی شامل ہیں حسینیوں میں، بالکل اور یزیدی اپنا جواب خود خدا کو دیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ زندہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ